Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, My nation and my hepinizi colleagues, en kalbi duygularımla, I'd like to start by muhabbetle extending selamlıyorum. my deepest regards and my best wishes to all of you. Son grup toplantımızın yapıldığı We had our 12 last Ocak'tan bu group yana meeting on 12th Türkiye of Büyük Millet Meclisi January, Genel and Kurulu'nda since then at the General 31 adet Assembly, kanun teklifi 31 yasalaşmıştır. amendments have been ratified. Bu tekliflerin 27'si 27 out of uluslararası these bills sözleşmedir. are international Diğerleri ise agreements, and others nükleer düzenleme are, kanunu, for instance, the law on öğretmenlik nuclear meslek kanunu, regulation or teachers vergi usul vocational ve kurumlar vergisi amendment or kanunlarında tax değişiklik, amendments bireysel or emeklilik, tasarruf ve yatırım individual sistemi pension kanunu ile law, bazı and kanunlarda some ve other 375 sayılı changes kanun in hükmünde kararnamede miscellaneous yapılan laws değişikliklerdir. and such changes. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nde üye Likewise, seçimi, selecting members to the Constitutional Court or mitigating the effects of global climate change or combating drought or efficient use of water resources, the Scientific Research Commission of the Assembly, and extending the duty period of Turkish armed forces in Somalia, and abolishing the immunity of one deputy have also been discussed at the General Assembly and have been ratified. As for the recent developments in Ukraine, our Foreign Minister, Mevlüt Çavuşoğlu, has briefed the General Assembly. Yesterday, the Research Commission for the Violence Against Women have finalized their discussions, and today and tomorrow, the amendment for the Religious Affairs Law discussions will be finalized. Our Deputy General President, Binali Yıldırım, has coordinated efforts for the services and policies of our ministries, and we have consulted deputies on these issues, ministries of culture and tourism and energy and natural resources. Discussions have continued. We have now turned it into a tradition in the breakfast meetings of groups of 50 or 60 attendees will continue with the new round. As can be seen, the members of parliament, groups, commissions and the General Assembly, with all of these organs, the General Assembly, the Grand National Assembly of Turkey, is working hard and is contributing to the country. I extend my gratitude to all MPs who have contributed to such efforts. This is a veteran place where the national will manifests, and if we make it function efficiently, we can keep the hopes of our nation strong. With the legislation execution, we should continue our democracy continuously, and we should make progress towards our 2023 vision. This is our first responsibility. The main duty lies on you, the group, the People's Alliance, and its strong cooperation in the parliament. We have as short as 15 months until the elections. And based on that fact, we should spend every moment, every day, very carefully, both in our efforts in the Parliament and in our general head office activities and organization programs in our provinces. We should bring our political party to the 16th victory at the election polls. Your efforts, your sacrifices, and for your fight, I would like to thank each one of you personally, not only in democracy, but in the natural flow of life. Everywhere there is power, there is an opposition,
as well. Bizler kendi şahsi We, tarihimizde in our uzunca bir personal süre history, for a muhalefette long time, verdiğimiz we mücadelenin have ardından worked hard in iktidara the gelmiş bir opposition, and kadroyuz. then we came Bunun içinde to siyasi office, we came muhalefeti to önemli, the power. gerekli, We believe that saygıdeğer political bir vaka opposition olarak is required kabul and ediyoruz. is significant. Türkiye'nin talihsizliği Turkey uzunca bir is süredir unlucky bu because for a sıfatları long hak time edecek bir there muhalefet has not liderliğinden, been an opposition üslubundan, leadership or opposition organizasyonundan, style or faaliyetinden organization mahrum or bulunması. activity that carries Karşımızda such bırakın characteristics. milleti, kendine We bile have an hayrı opposition olmayan which does not bir CHP vardır. benefit the Girdiği nation 16 nor seçimin itself. istisnasız CHP tamamında has lost all hezimete uğrayan 16 CHP, elections that it has kendini entered, geliştirmek için and en küçük bir the gayret Republican göstermemiş, People's Party did tam not make tersine any effort to sürekli geriye improve gitmiştir. itself, but to the Şimdi bu contrary, it CHP, always güya receded back. peşine taktığı And ve now hepsinin the same ismini CHP açıkça zikretmeye is cesaret dahi being edemediği followed by a bir number of 28 Şubat ittifakı kurdu. with an alliance of ittifakla 28th of seçimi February, kazanarak which ülkenin they are not yönetim able to name sistemini openly. değiştirecek, With this alliance, dünyayı they want to win the güzelleştirecek, elections, bölgemizi change the elections, krizlerden change the kurtarıp governance system of the çiçek, country, böcek and diyarı make haline the world a better getirecekler. place and solve the Biz crisis in iddialı bir our insan region. olarak As an karşımızdaki assertive person, muhalefetin de iddialı we olmasını severiz. wish that the opposition against us Ama is also en assertive azından şu ana and kadar hardworking, and we would karşımızdaki wish this ittifakın to happen. ortaya But koyduğu fotoğraf at least so far, bizi bu yönde the motive situation etmek of the yerine opposition kah does not güldürüyor, motivate us in kah this regard, hüzünlendiriyor, but it amuses us hayrete or düşürüyor. upsets us or surprises Daha us masada hangi from time to sırayla time. oturacaklarına, They have not koridorda decided on hangi sırayla in which yürüyeceklerine sequence to karar sit at the veremeyenlerin table or walk ülkemizin, on the corridor, bölgemizin but ve these dünyanın people içinden are geçtiği making şu a kritik claim to dönemde make solutions gereken hızlı, to the critical etkin, period that the world and the dirayetli, region is going cesaretli through. adımları nasıl How will atacaklarını they take the doğrusu efficient steps merak under ediyoruz. such conditions? We Henüz wonder. yolun başında At the birbirlerine beginning bu of the derece journey, güvensizlik içinde they have olanlara such lack milletimiz of nasıl trust towards itimat each edecek, other, and onu how da could our bilemiyoruz. nation trust them? 28 Şubat We don't know. ittifakının The bugüne alliance kadar of karşı 28th of çıktıkları February hususlara have baktığımızda objected to a number bunların of issues so Türkiye'nin far, bölgesel and we see ve that küresel kazanımlarından these are vazgeçeceklerini, sınır these would ötesi require harekatların Turkey to ve abandon terörle its mücadeleyi gainings in the region and in bitireceklerini, the world, Akdeniz, or Ege the fight ve against Kuzey terror would Afrika stop, başta olmak and in üzere Mediterranean, bulunduğumuz Aegean, her and North yerden Africa, everywhere çekileceklerini, we are, they would ekonomiyi withdraw. IMF'e The teslim economy would ederek be submitted çalışanları over to işsizliğe, IMF, insanları and people would be sefalete condemned mahkum to poverty edeceklerini, and savunma unemployment. sanayinin And the kritik defense projelerini, industries, critical nükleer güç projects, santrallerini, or the şehir nuclear power hastanelerinin plant, or ve urban benzeri tüm hospitals, büyük and yatırımların many other kapısına big kilit investments would vuracaklarını, be locked up. S-400'leri The geri verip S-400s would be SİHA'ları given back, and the silahsızlandıracaklarını, drones would be atakları stripped of their atacaklarını, weapons. dünyanın The gıptayla attack seyrettiği helicopters would be yap thrown işlet away, devlet projelerini and the build, yerle operate, yeksan transfer projects, ve which are ülkeye bu admired by the hizmetleri whole world, verenleri would be trashed, doğduklarına and people pişman who serve the edeceklerini, country velhasıl would be ülkemizi made yeniden remorseful for what 1990'lı they did. yılların sefaletine, So in hatta summary, they tek want to parti condemn devrinin our karanlığına country back to the döndüreceklerini poverty of anlıyoruz. 1990s or the Daha darkness şimdiden of the single kalkıp party regime. İşte bu dev Even yatırımları now, they yapan müteahhitleri, are threatening onları tehdit etmek the suretiyle builders, the sakın ha constructors diyen of major bir projects, muhalefet mantığının and such an dünyanın opposition hiçbir mentality yerinde bugüne kadar görmedik, has işitmedik, not been seen, duymadık, witnessed, or bilmiyoruz. heard Bu nasıl bir in anlayış? any other part of the world Bu so nasıl bir far. yaklaşım? What kind of an approach or what kind Ve of a tüm bunlara mentality karşı is this? enflasyonu nasıl indirecekleri, And despite this, when it PKK comes to ve how to FETÖ'yle lower nasıl the mücadele inflation or how edecekleri to başta fight olmak against üzere, FETÖ or milletin gerçek PKK terror gündemiyle groups, ilgili they have herhangi bir no program ortaya programs or koyduklarını projects about the görmedik, real agendas göremedik. of the nation. Tek işleri The only thing koalisyon that they do güzellemesi is yapmak. Bunu to da öyle bir praise their hararetle own yapıyorlar coalition, ki and to do that sanırsınız such Türkiye passionately hükümetlerin that you would ömürlerinin bir think yılı bulmadığı hiçbir programın, bırakınız orta ve no uzun program, vadeyi, neither in kısa the medium or vadeyi long bile run, not even in göremediği the short dönemlerden run, geçerek their programs bugünlere gelmiş. could survive.
Daha Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş They have olanlar, not yet assigned yönetim sistemi değişikliği appointed gibi a candidate zorlu for bir presidency, meclis and ve halk when it oylaması comes süreci to gerektiren a more aşamaları difficult atlayıp executive doğrudan system change, başbakanlık they pazarlığına girişti. have already started Ya sizin bargaining for who yaptığınız bu would be the prime çalışmanın minister. parlamentoda şu anda The bir defa work that yeter they do, sayınız var mı? for that, do you have Böyle bir şeyi the numbers şu in the anda parliament? bu parlamentodan çıkarmanız Is it mümkün. possible for you to pass this through this Bu gülünç parliament? orta oyunu It's bile not possible. tek başına Even this karşımızdakilerin milleti staged nasıl kandırmaya çalıştığını action göstermeye is kafidir. enough to Halbuki show how Türkiye'nin they're trying to bölgemizde ve deceive the dünyada nation. yaşanan krizler But karşısında Turkey, despite the sergilediği crises güçlü going on in yönetim the world iradesinin and in the region, gerisinde has displayed a Cumhurbaşkanlığı strong hükümet sisteminin governance bulunduğunu will, and this dost was düşman thanks to the herkes kabul presidential, ediyor, executive teslim presidential system, as accepted Deseler and ki, acknowledged by biz bu imkanı everyone, ülkemizi her friend and foe alanda daha alike. ileriye taşımak If için they said kullanacağız. they would use this opportunity to Anlaşılabilir bir carry tutum our diye country bakar, further in every area, politikalarımızı we would maybe yarıştırırız. think that this is Gerçi understandable bunlar and we could eskiden beri compete in our karşı policies. çıktıkları ne In varsa fact, since the past, hayata everything that geçtiğinde they ondan en opposed çok when istifade it etmeyi was brought alışkanlık to haline life, they getirmiş were the ones bir who ekiptir. who benefited from Marmaray'dan it the most. İstanbul-İzmir For instance, otoyoluna the ve Marmaray şehir Tunnel or hastanelerine the kadar her Istanbul-Izmir konuda Highway or buna the şahit city olduk. hospitals. In every Varsın olsun, area, we witness the same İyilik yap, fact. Akdeniz'e, We balık do the bilmezse favor, even Halik if they do değildir not demişler. acknowledge it or appreciate it. Biz bu ülkeye kazandırdığımız her hizmeti, her For eseri, every work hiçbir ayrım or every gözetmeksizin project that we have brought to this 85 country milyon without any insanımızın discrimination, emrine we veriyoruz. have made them available Bizim to all itirazımız, 80 million milletimizin citizens. içi Our boş objection tartışmalarla, is that our yalan nation's yanlış time is beyanlarla, wasted with iftira derecesine false varan claims ithamlarla, or slander, ülkenin ve dünyanın like gerçeklerinden accusations bir or haber, empty talk siyaset or the müsamereleriyle political vaktinin ve discussions enerjisinin heba edilmesinde. disconnected to the realities of the Güvensizliğimiz, world. Şimdi Our söyledikleri kadar lack of geçmişte trust sergiledikleri is because çarpık of tutmadır. the distortion Dün that they did in the Gezi past as well as olaylarında they're engaging in today. ekonomiyi batırın In the past, çağrısı during the yapanlar, Gezi protests, bunlar they made the call dün to disrupt the vesayetçilerin economy. ve Or in the darbecilerin past, yanında saf tutup they sided with the demokrasimizi tutelage sırtından or hançerleyenlere providers or coup destek planners, verenler, and they bunlar supported those who stabbed our dün nation in the ülkemiz back. terör Or saldırılarıyla, likewise, in the past, as ekonomik our tuzaklarla, country was siyasi çelmelerle fighting boğuşurken against political ellerini obstacles ovuşturarak or other emperyalistlerin attacks, they sözcülüğüyle were the ones savunanlar who were yine bunlar. speaking Dün for the patates soğan interests of üzerinden, imperialists. In the salgın past, döneminde alınan tedbirler they üzerinden, were the ones who were bugün trying to yağ attack üzerinden us ülkenin başına because kara of some bulutlar measures toplamaya taken for the çalışanlar pandemic yine or bunlar. who are trying to Türkiye attack through bugüne kadar the oil olduğu prices gibi today. halihazırda Just like it yaşadığı did so sıkıntıları far, da Turkey kısa sürede is going to geride overcome in Ama a very emin short olun, amount of time the bunların problems yerli ve that it milli is duruş sergilemek, currently tüm experiencing, bunlar but yerine they do not have a ısrarla national peşinden or gittikleri local stance, müptezellik but baki they kalacaktır. are rather following kardeşlerim, some other Tekrar ifade evil ediyorum. groups. Biz And let eser me ve hizmet siyasetinde repeat, yarışacak we muhalefet arıyoruz. want an opposition which can Biz compete in ülkemizi ve projects milletimizi and solid work. demokraside In ve democracy kalkınmada and dünyanın en development, üst we ligine want to çıkartacak carry politikalarda our country to the yarışacağımız top league bir of the world, muhalefet and istiyoruz. we want an opposition Biz which can yıkmanın compete değil, with us in yapmanın, this regard. We çökertmenin want değil, to build inşanın, rather than destroy, gerilemenin değil, ilerlemenin, elevate rather than düşmenin değil, disrupt, or yükselmenin, go further rather sefaletin than değil, go back, refahın, or zayıflığın değil, prosperity güçlü rather olmanın than hedefiyle poverty, or yapılacak being strong bir rather siyaset than being mücadelesinin weak. peşindeyiz. We want such a political cause. Muhalefetteyken, yani elleri rahatken bile ülkenin hiçbir meselesi konusunda Even when somut, they're at the opposition, akılcı, they do not hesaba have kitaba any dayalı, solid or emek ürünü bir logical teklif or well ortaya koyamayanlar, calculated or well herhalde iş studied başına proposal gelince for any birden solution to any aydınlanma problem of yaşayacak the değiller. country, and once they come to Daha power, ortada hiçbir they will şey not yokken, be enlightened all kendi of a sudden. kendilerini gaza getirip They sergiledikleri kibir,
provoke themselves and they display arrogance and failure, which displays their real intentions and their real character. CHP is what it is, what it was in the past, and they will be the same in the future. The partners of the alliance of 28th of February are making calculations for tension and greed, and they will act the same way in the future as well. For that reason, we say our nation can never trust our country to this mentality. Ama sadece böyle söylemek yeterli değil. But of course, it's not sufficient to say this. We have to give this message to our nation. We have to explain to them the services or projects that we have built so far. We should explain to them the constructive policies against the crises and our dedication to make our country one of the top 10 economies of the world. And the top duty lies with our organization and our MPs. Sometimes we don't take seriously, or we don't want to go down to their level, or due to different reasons we neglect certain issues, but all of them will come back and set an obstacle for us. We have to fight against every lie and slander with the facts and truth, and we have to fight against every speculation and every distortion we should fix immediately. In our head office, organization, our group, MPs, ministries, organizations, we have to be alert and we have to do what is necessary very quickly. Doğru yerinden kalkana kadar yalan until truth stands up, a lie can circulate the whole world. Knowing that situation, we have to work harder, all of us. We cannot sow without reaping, or we cannot make gains without working hard, or we cannot cover ground without going forward. In order to reach our targets and fulfill our responsibilities and be worthy of our nation's interest, we have to work non-stop, day and night, and we have to be in the field, and I have full trust in you. Değerli arkadaşlarım, küresel ve bölgesel gelişmeleri takip ederken, as we follow global and regional developments, we have to also provide the food and subsistence of our nation. We do not neglect problems that affect every aspect of our nation's lives. Of course, because of the increase in the exchange rate, as well as the increases in the prices in the world, there have been reflections on our economy, and we may be facing a high cost of living. But inflation is not only a situation observed in our country, but developed countries are having to deal with the same problems. This is a fact, and if we ignore this, every assessment or calculation would be deficient or faulty. During this process, Turkey has produced and employed, and it has proven its resilience against shocks once again. On solid economic foundations and thanks to the efficient policies that we put in place during the pandemic, we have been one of the fastest recovering economies in the world. The global economy shrank by 3.1% in 2020, but the same year Turkish economy grew by 1.8%, and together with China, it has become one of the only two countries in the world that could grow positively. Küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar, the problems in the global supply chain or uncertainties of the pandemic or the increase in entry prices. Despite all of these, in 2022, the Turkish economy grew by 10%, which was the fastest growth rate of the past decade.
The growth of the last year came at 6.1% from domestic demand and external demand by 4.9%. The per capita national revenue, and I would like to draw your attention to this fact, per capita national income, despite the increase in the FX rate, has grown by more than $900 compared to the previous year and has exceeded $9,000, which is another important data. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı. The production industry capacity utilization rate or purchasing managers index or similar indices show us that the economic growth that we had in 2021 will continue similarly in 2022. As known, last year our exports increased by 30% and has exceeded $220 billion, which was a record level. Our foreign trade deficit decreased by 7.5%, down to $46 billion. The strong increase in our exports continues in 2022. By February, our annual exports has reached $232 billion. As our economy grows in employment, we are making progress as well. By the end of December, our total employment has exceeded 30 million, which again was a historic record level. The tension between Russia and Ukraine has increased commodity prices, which has also negatively affected the inflation in our country. On the other hand, in order to improve the purchasing power of our citizens, we have taken and we continue taking many steps. Last year, only for energy subsidies, we have allocated 165 billion liras of resources. And this year, in power and gas, we will use higher subsidies in order to hedge our citizens. The quick increase in oil prices has caused price increases in gas as well, and we follow this development closely as well. Hopefully, with the activities of our exploration vessels, whose numbers have been increased to 5 now, the fourth drill and exploration vessel is being purchased now, and our exploration activities, we will be stronger with this addition. The fluctuations in food prices we are also following closely, and we are taking any necessary steps. In every area, whatever can be done to the benefit of our citizens, we will take that step. On the other hand, in order to ensure financial stability, we have taken measures. For instance, the participation account or FX hedge account drew a lot of interest from our citizens, which has helped decrease the fluctuation in exchange rates. The total sum in such accounts has reached 550 billion. 58% of this is from shifting from foreign currency to Turkish lira accounts at the central bank. And we have taken the first step to simplify VAT. All main grains, staple food, vegetables, fruits, spices, and in baby formula, the VAT has been decreased to 1%. In household use and agricultural irrigation, we have decreased the VAT of power use down to 1% from the previous level of 8%. And for businesses, we have introduced a gradual tariff for up to 900 kilowatts. We have provided a 25% discount.
yansıtılmadığını yakından We are following takip closely ediyoruz. whether such discounts have Önümüzdeki been dönemde de reflected to the arz güvenliği consumer ve prices. In fiyat the future, istikrarı için for price her türlü stability tedbiri and supply almayı security, we will sürdüreceğiz. continue taking Tabii every tüm bunları kind of yaparken measure. As we mali take all disiplinden of de these taviz steps, we do vermiyoruz. not compromise on Günlük sorunları our çözerken geleceğimizi fiscal de discipline. As we koruyoruz. solve today's Geçtiğimiz problems, yıl we also merkezi take yönetim bütçe measures for the açığının future. milli gelire Last oranını year, the program hedefi ratio olan of %3,5'un central altında budget bir seviye deficit olan to national income has been %2,7'de achieved tutmayı başardı. as 2.7%, Avrupa Birliği and for tanımlı that the target was genel yönetim 3.5%. borç stokunun The milli gelire debt oranı stock to ise national income 2021'in ratio ikinci çeyreği by the itibariyle third quarter of 2021 has %37,6 ile reached oldukça 37%, düşük bir which is seviyedir. a very low İnşallah number. And her we geçen hope ay that daha iyi every bir passing görünümle month we will achieve 2023 a hedeflerimize better doğru yolumuza situation, devam and edeceğiz. we will continue towards Değerli our arkadaşlar, 2023 ülkemizin goals. de içinde yer aldığı bölge The son 11 region that yıldır includes our gerçekten country has sancılı ve suffered meşakkatli günler and geçirdi. has had challenges in the Komşumuz past Suriye'de decade. 1 In milyon Syria, which is insanın our hayatına number, mal olan 1 million 12 lives milyon have been insanın claimed evini terk by etmesine the war, yol and açan 12 kriz million people halen had to be devam displaced, ediyor. and this crisis continues. Burada da And kimlerin aktör olarak we yer aldığını know that gayet who was present biliyorsunuz. there as a main player. ve acımasızca devam eden bu süreçte de The bizler process elimizden continues geldiğince mercilessly, bu and işi to the extent nasıl bir possible, barış we havzasına have dönüştürürüz? tried to hep bunun turn this place mücadelesinde. into a basin of peace. Yemen'deki iç savaş The başta civil çocuklar war in ve Yemen kadınlar has olmak affected üzere children and savunmasız women, insanları and etkilemeyi has affected, sürdürüyor. continues affecting defenseless Lübnan'dan people. Irak'a, From Lebanon to Afganistan'dan Iraq Libya'ya kadar, or Afghanistan gönül to Libya, coğrafyamızın dört bir yanında on maalesef different corners kan, of our landscape, gözyaşı, unfortunately, there çatışma is ve tear, istikrarsızlık hakim. blood, Nereye conflict, baksak, and instability. yüzümüzü ne yöne No matter çevirsek which direction we orada turn our bir face avuç to, azınlığın we see hırsı that the greed ikbali of a uğrunda small minority masumların can is verdiği acı victimizing çektiğini the görüyoruz. lives of Herhalde the innocent geçenlerde and ekranlarda causing them to izlemişsiniz. suffer. Probably you have seen Ağlayan on screen annesinin gözyaşlarını yalayan there bir was a child şekilde licking the yine bu tears sabah of the weeping ekranda mother. izledim. And again, I Polis saw on babasının TV this morning kaskını yumruklayan bir yavru a child arkada annesi punching çocuğuna sahip the çıkmaya helmet of çalışıyor. the police father Böyle bir and tablo. the mother trying to hold back Bu the child. vicdansızlık. And this Bu is a lack of vicdansızlıktan ne conscience. yapıp And biz no matter what we do, barışın çocuklarını we have yeniden to once again inşallah ihya etmeliyiz. hopefully revive the children of peace from this lack of conscience. İnsanlık adına yüz karası bu tablo karşısında görevi küresel In the güvenlik face of such a ve istikrarı situation, sağlamak olan kuruluşlar institutions maalesef who should be kıllarını ensuring dahi global peace and stability kıpırdatmıyor. unfortunately are not taking a single step. Merak ediyorum. They're not even moving a finger. And I Nerede bu wonder, dünyada where are gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? countries which claim to hold power in Hani the world? geldiler mi? Have they come? Gerekli desteği verdiler Have mi? they given the necessary support? No. Sadece bol bol They nasihat çıkıyor. only give a lot of Ne advice. yapıyorsun dediğinde When you şey ask yok. them what they actually do, herhangi nothing. bir insani There is destek no yok humanitarian support, ve kurtarma adına and attıkları bir adım yok. there is no step taken for Kendi çıkarları söz saving the konusu situation. olduğunda When it comes to their dünyayı own ayağa interest, kaldıranlar they tam move the 11 whole yıldır world, but for 11 bölgemizdeki years katliamları now, uzaktan they are seyrediyor. watching from a distance Ne the açlıktan massacre going bir on deri bir in kemik our kalmış region. çocukların dramı, The ne sahile tragedy vuran of the masum starving çocuk children bedenlerinin or the utancı, bodies ne of iffetiyle innocent oynanan children kadınların washing ashore, feryadı,
or ne the cries of gözyaşlarını women işlerine who are akıtan being babaların harassed, mahcubiyeti, or ne the de enkaz yığınına suffering dönen of the kadim fathers, şehirlerin işler or acısı hali, the Birleşmiş Milletler situation Güvenlik of Konseyi başta destroyed olmak üzere cities uluslararası in kuruluşları bugüne kadar international harekete organizations, geçirmeye including the yetmedi. UN. Unfortunately, these Katliamları have not sufficed engelleyecek, to make çatışmaların them önüne move. geçecek, zulmü durduracak, coğrafyamıza istikrar In ve huzur order to stop getirecek the hiçbir adım atılmadı. oppression Bizim and gibi to çatışma stop bölgelerine the komşu problems, no ülkeler, step have been taken. insani ve ekonomik Countries like bakımdan ours, who çok are ağır neighbors yükleri to the omuzlarken, crisis zones, güya have shouldered gelişmiş, güya important zengin burden, but the devletler so-called adet developed yerini or bulsun rich kabiliğinden countries yayınladıkları have only kınama mesajları declared dışında zulme messages ses of çıkarmadı. condemnation, but they did not do Hatta anything bunun da else ötesine against geçerek the oppression ülkemizin and the bölgeye atrocities. istikrar ve güven getirmeyi amaçlayan operasyonlarını And our engellemeye country çalıştı. took operations in order Bu to bring süreçte stability and peace sadece to the yalnız region, but bırakılmadı. they Aynı tried to zamanda gizli prevent açık them. pek çok We tehdide, were not only şantaja, left alone, ambargoya da but we maruz also kaldık. have been exposed DAEŞ'la to many mücadele kılıfı altında embargoes and terör örgütlerinin attacks. In the meşrulaştırıldığını, pretense of fight teröristlerin against on Daesh, terror binlerce groups tır have dolusu been silahla legitimized and terror desteklendiğini groups gördük. have been supported with tens of thousands of Buna trucks Amerika of dahil. ammunition. And this includes the US Avrupa as dahil. well, and this includes Bu Europe as teröristlere well. her türlü Every kind araç, of gereç, uh, silah, tools, mühimmat yardımlarını yaptık. ammunition and weapons have been Bunları given as kendilerine, aid to yüzlerine terror söyledik. groups, and we have expressed this to Ukrayna kriziyle themselves, beraber to their faces. batılı With the medya Ukrainian organlarında yapılan crisis, açıklamalar when you bu look at the remarks tepkisizliğin in Western insani media, trajedilere yönelik you see bu that this kayıtsızlığın lack of terör reaction örgütlerine karşı sergilenen bu çifte and standardın this double gerisindeki standard sebepleri de has ortaya certain çıkarmış. reasons behind. Mazlumları The dinine, victimized kökenine, are derisinin rengine discriminated göre based ayıran on their bir background zihniyetin or ne religion or insaniyetle color of their ne de skin, and this medeniyetle hiçbir bağı mentality yok. can have no connection to civilization or humanity. Irkçılığın daniskası olan bu bakış açısı This insanlık racist adına perspective utanç verici. is a source of Batı shame dünyasının for the name of toplumların humanity. bünyesini kanser hücresi gibi saran In bu Western ırkçılık societies, hastalığıyla the artık disease of yüzleşmesi racism is şart. spreading like cancer, and Ukrayna'nın Western sahipsiz societies bırakılması have gibi to face Rus it now. halkına, Just Rus like edebiyatına, Ukrainian people öğrencilerine, have been abandoned, sanatçılarına the yönelik cadı avını andıran witch hunt uygulamaları against da Russian kabul etmiyor. culture or authors or Hale bak. artists cannot be accepted. Look at Almanya'da the situation. For bakıyorsunuz, instance, in Germany, Filarmoni Orkestrası'nın you see that şefi the conductor of the Putin'in Philharmonic arkadaşı diye Orchestra görevine son is veriyor. being laid off because he's friends böyle with saçmalık olur Putin. mu? But this is nonsense. Böyle saçmalık olur mu? Öbür tarafta bakıyorsunuz, On the other Dostoyevski'nin hand, you eserleri. see that Dostoevsky's works İtalya'da in Avrupa'nın Italy, for değişik instance, or in ülkelerinde different parts of Europe, bu eserlere these works yasak getiriliyor. are being banned. Ya böyle saçmalık olur mu? And this is nonsense as well. Tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan This is similar Hülagü'den to ne farkı what var? Hülagü did when he Aynı burned down bunlar. libraries. Ne yazık It's ki the same attitude. And unfortunately, artık this century, bu zamanında bunları görmek having to bunları witness this yaşamak in this part of this gerçekten century, having to experience biz these siyasetçileri developments kahrediyor. is very upsetting Bu for faşist politicians uygulamalar, like us. Such sapla samanı fascist karıştırarak practices kin ve nefret which iklimini körükleyerek, create a yeni climate of mağduriyetler hatred oluşturarak and Ukrayna which halkının create near meşru victimization mücadelesine de gölge düşürüyor. cast a Türkiye shadow olarak on the legitimate struggle of the bölgemizdeki Ukrainian krizler people. karşısında As ilk günden as itibaren Turkey, against the soğukkanlılığı crisis of elden our bırakmadık. nation, we have always İlkeli ve been vicdanlı bir calm. duruş sergiledik. We have had a principled and Ülkesindeki conscious savaştan stance. ve zulümden kaçarak When people kapımıza gelen ran away insanların from the hiçbirinin persecution diline, and war in their country dinine, without ten looking rengine at their bakmadık. language or color of skin or religion, Gözlerinin without rengine discrimination bakmadık. or without Bu ne saçmalık. discriminating based on the color of their eyes, Şunların we gözü accepted şu them. renkte, And this is senseless şunlarınki as şu well. renk.
one group has this eye color, the other group has another eye color. This is also senseless. Just like our ancestors did for centuries, no matter what religion they subscribe to, when victims try to take refuge in our country, we protected them. Gönül coğrafyamızın dört bir ucundaki On kardeşlerimizin, different corners of our landscape, our spiritual landscape, we have helped them. At an age where humanitarian characteristics are being tested, Turkey, with its frankness and generosity and its principled stance and compassion, has been a source of pride for the whole humanity. Every time they open their mouths, they talk about human rights and freedoms, but they have failed the test, as our nation once again passed successfully this test. We believe in the power of solidarity and sharing. We opened our arms to the victimized and the innocent, and I thank each one of our citizens for doing this. Rabbime bizlere I would like to once again thank God for giving me the opportunity to be part of such a generous and high nation. Turkey has a policy which defends the territorial integrity of countries, and the same policy continues with the Ukrainian issue. Both Russia and Ukraine are our neighbors through the Black Sea, and we are upset by the fact that the tension has turned into hot conflict. We have made a lot of efforts so that the crisis would not evolve into this level, and we still do. With both Mr. Zelensky and Putin, we have claimed that problems should be solved through dialogue and diplomacy rather than brute force. Our region is trying to fight against instability and new crises, especially a war that would have heavy cost could not be bared by our nation. Today the conflicts have been going on for 19 days. Unfortunately, for both sides they have caused serious humanitarian loss and tragedy for both sides. Already, more than 2 million people had to abandon their homes, and if the situation continues as is, probably this number could reach 5 or 10 million soon. Thousands of people, which include civilians, have lost their lives or have been injured. In cities where there is ongoing conflict, roads, schools, homes, and hospitals have been heavily damaged. Just like any other war, the main suffering is experienced by innocent children and the defenseless women. People have to fit their belongings into a case and trying to cling on to life with that, and this should remind us and the whole humanity the real face of wars. And now, I would like to call out to our nation watching us in front of their screens: war never has a winner. Anyone with even a small amount of compassion should see the fear in the face of children and feel the sorrow. As Turkey, we aim to end this as soon as possible as a requirement of our humanity and our neighborly relations. For this purpose, so far, we have taken steps in humanitarian aid to diplomatic steps. We have talked to some leaders once and with some leaders twice or 3 times. In line with our diplomatic activities, we have talked to Stoltenberg, the Secretary General of NATO, or Aliyev, the President of Azerbaijan, or Lukashenko, the President of Belarus, or
Belen Hollanda or Başbakanı the Rutte, Prime Minister Birleşik of Netherlands Krallık Rutte or Başbakanı UK Johnson, Prime Minister Litvanya Johnson Başbakanı or Lithuania Nausėda, Prime Ukrayna Minister or Cumhurbaşkanı Ukrainian Zelenski, President Zelensky Avrupa Birliği and Konsey EU Başkanı Council Charles Michel, President Charles Michel Sırbistan and Cumhurbaşkanı Serbian Vučić, President Vučić Kanada and Cumhurbaşkanı, Canadian Kanada Başbakanı Prime Trudeau, Minister Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Russian Putin, President Moldova Putin, Cumhurbaşkanı the Moldovan Sandu'nun da yer aldığı President devlet ve Sandova, hükümet and many başkanlarıyla other heads of state defalarca and görüşmek government. I suretiyle had the chance bu to talk süreci multiple times in barışa order kavuşturmanın to gayreti take içinde olduk. steps towards peace in Aynı this şekilde process. And Dışişleri similarly, Bakanımız, our foreign Savunma minister, Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı Defense Minister, sözcümüzde our muhataplarıyla sürekli presidential temas halinde spokesperson olduk. have had NATO contacts with Olağanüstü their Liderler counterparts. Zirvesi'ne video The konferans NATO yoluyla iştirak Leaders ederek Summit we have attended ittifak through a olarak video atabileceğimiz conference connection, müşterek and we adımları discussed some of the değerlendirdik. joint steps that we can Ülkemizin take bu as an meseledeki alliance. dengeli yaklaşımının The ne kadar balanced kıymetli, approach of our ne kadar country isabetli has been olduğu gün geçtikçe valued, ortaya and çıkıyor. it is becoming more evident each Her passing ne day. kadar içimizdeki muhalefet anlamasa da Even if the opposition Türkiye'nin within us her does iki not tarafla perceive it, konuşabilen Turkey is a anahtar country, ülke is a konumu key country tüm that can dünyada talk büyük to both takdir parties, which is being Telefon appreciated görüşmesi by the whole yaptığımız world. hemen her We lider have had phone calls ülkemizin with kararlı, leaders, and dürüst, almost every leader bölgesel appreciates barış ve the istikrarı önceyen tavrından stance of Turkey, sayışla which bahsediyor. prioritizes global İnşallah and regional peace. diplomasi And trafiğimizi hopefully our 11-13 traffic Mart of tarihleri diplomacy will arasında continue düzenlenecek 2. Antalya in the Diplomasi second Forumu'nda Antalya da Diplomacy sürdüreceğiz. Forum between March Yarın 11th and 13th. Ukrayna ve Tomorrow, Rusya Dışişleri Bakanlarının The ilk foreign kez ministers of bir araya Ukraine and geleceği Russia will görüşmenin meet for the first kalıcı time ateşkese at a kapı meeting aralamasını which we ümit hope ediyorum. will pave Ülkemizin the ev way sahipliği for a yapacağı lasting bu peace. kritik görüşme Our country öncesinde will host sivillerin this tahliyesi critical için meeting, ilan edilen and ateşkesi the de ceasefire memnuniyetle for karşılıyoruz. the evacuation of Tabii civilians diplomatik is also arenada welcomed. tüm In adımları the atarken diplomatic arena, krizin as we take hem all vatandaşlarımız necessary steps, hem de we also Ukrayna make sure halkı that the açısından crisis, yol açtığı sıkıntıları göz ardı etmiyoruz. we do not ignore the kadar problems that the 13.000 crisis causes for vatandaşımızın Ukrainian and tahliyesini Turkish veya citizens. sınırdan So far, geçişini we have evacuated 13,000 Turkish Ayrıca citizens or helped them cross the Kırım border. Tatarı, The Crimean Ağızka Türk, Tatar or Ahıska Azerbaycan Turk Türk'ü, or Azerbaijani Turk, Türkmen Uzbek or kardeşlerimizin Turkmen diğer brothers and ülke sisters, vatandaşlarının and for tahliyesine citizens of other yardımcı olduk. countries, we have Bu provided çerçevede support ülkemize as well. giriş yapan yabancı sayısı The number 20 of bine foreign yaklaştı. nationals that Türk entered Kızılayı our ve country AFAD vasıtasıyla has neared bugüne kadar 20,000. Ukrayna'ya Through AFAD and 23 Turkish tır Red Crescent, yardım we have malzemesi provided 23 trucks of önümüzdeki aid günlerde bu rakam material to Ukraine. In 39 the tıra upcoming days, this çıkacak. number will go up to Ayrıca 39 UNKE trucks. gibi kuruluşlarımız Also, vasıtasıyla through da organizations like yerlerinden UNKE, edilmiş we are kişilerin helping temel the ihtiyaçlarını karşılamaya displaced people çalışıyoruz. in meeting Bunun their yanında basic needs. In mültecilerin addition yoğun to such olarak bulunduğu efforts, Polonya in ve Moldova Poland gibi and Moldova, ülkelere de gereken we yardım are malzemelerini trying to ulaştırıyoruz. provide aid material Ülkemizin for yüz akı the sivil high toplum number of kuruluşlarımız da refugees there. sahada With her türlü NGOs riski of göze our alarak country, insani they yardım are working faaliyetlerini by taking every sürdürüyor. kind of risk in order to Temennimiz continue their humanitarian Ukrayna'da bir an önce activities in the field. Our çatışmaların wish is durması, that barışın the sağlanması, conflict in istikrarın Ukraine will yeniden end as soon as tesis possible, edilmesi. and stability and peace Türkiye olarak will be bu doğrultuda reinstated her once türlü again. gayreti As göstermeye Turkey, we are devam ready edeceğiz. to show every Aziz kind of milletim, effort for this direction. değerli arkadaşlar, Türkiye My dear colleagues bilhassa and my son 10 nation, yılda Turkey, kriz especially yönetimi in the becerisini, past decade, sorunları has çözerken displayed its fırsatları skills değerlendirme in managing kabiliyetini crises and fevkalade turning them geliştirmiş into bir ülkedir. opportunities. Terörle mücadele ederken As we fight sınırlarımızı against korurken, terror, or as bölgesel we ve küresel protect güçlere karşı our borders, çıkarlarımızı or as savunurken, we protect our interests siyasi against ve regional or diplomatik global kuşatma powers, teşebbüslerini or kırarken, as we ekonomimizi break çökertme girişimlerini attempts boşa of çıkartırken political or hep bu economic anlayışla hareket ettik. besiege, we always acted with mücadelemizden the same vazgeçtik, philosophy. Ne We yatırımları did not durdurduk, stop our investments, hizmetlerde we did not gerilemeye stop yol our açtık, ne progress hak ve or özgürlük services, alanlarında or we daralmaya did not meydan allow verdik.
any Salgın narrowing döneminde in rights and bu freedoms. hakikati During the çok daha pandemic, this çarpıcı fact ve has somut been bir şekilde seen tekrar in a gördük, more striking yaşadık, and solid way tecrübe as we ettik. experienced all Şimdi together. tüm dünyanın Now, dikkati ülkemizin kuzeyindeki krize the whole çevrilmişken world is paying yine aynı attention to the şekilde crisis biz kendi to the hedeflerimize north doğru of our ilerlemeyi country, and we sürdürüyoruz. continue Özellikle making progress towards ekonomide our yaşanan goals. dalgalanmaların The günlük fluctuations hayatımızda yol in açtığı economy sonuçların cause geçici olduğunu, some results in our daily yarınların lives, but nice these güzel are müjdelerle temporary, birlikte and the bizi future beklediğine is expecting us yürekten with inanıyoruz. many good news. Sadece buna inanmakla kalmıyoruz. We do not Gereken only her believe türlü in this, hazırlığı but we yapıyor, are also making her türlü every adımı kind of atıyoruz. preparation and taking Milletimden steps, sabırlı and olmalarını, I soğukkanlı ask our nation davranmalarını, to be patient sağduyuyu and calm, elden and they should bırakmamalarını, always bize act güvenmeye with reason and devam etmelerini continue istiyoruz. having full trust in us. Değerli arkadaşlar, bugün bildiğiniz gibi İsrail Today, Cumhurbaşkanı as you know, the President of misafirimiz Israel is olacak. going to be our guest, Yarın and tomorrow Azerbaycan the Cumhurbaşkanı President of aynı şekilde Azerbaijan misafirimiz olacak. will be our guest. Pazar günü On Yunanistan Sunday, Başbakanı the Prime Minister of misafirimiz Greece olacak. will be our guest. Kendileriyle bir öğle yemeği yiyeceğiz. We will have a Ve bu haftayı working da lunch, bu şekilde yoğun and olarak that will inşallah be this devam will be a very ettireceğiz. busy week, Tabii Antalya'daki and forumda da birçok there will be liderlerle, many Dışişleri leaders Bakanlarıyla and vesaire foreign ministers görüşmelerimiz participating at the forum in Antalya. Sözlerimi kelamların And en güzeli I would like to end my Rabbimizin remarks İnşirah with suresinde Peygamber Efendimiz the Aleyhisselatü good Vesselam news hitaben that bize verdiği mesajlarla God bitirmek has istiyorum. given us in the Surah Bismillahirrahmanirrahim. Ash-Shar. Elem neşrah leke sadrak ve vedâna anke vizrak ellezî enkaza zahrak. Have we not uplifted your heart for you, O Prophet, relieved you of the burden which weighed so heavily on your back, and elevated your renown for you? So surely with hardship comes Şimdi de ease. Türkçe mealini tekrarlıyorum. And let me recite the Senin same göğsünü in açıp Turkish. genişletmedik mi? Have we Belini not büken uplifted yükünü your heart üzerinden for you, Almadık. and relieved you of the Senin burden şanını yükseltmedik. which weighed so heavily on your Şüphesiz back, güçlükle and beraber elevated your renown bir for you? kolaylık var. So surely with Gerçekten hardship comes ease. Güçlükle beraber And indeed, bir with kolaylık every var. hardship comes Öyleyse ease. bir işi bitirince So diğerine koyul once you Ancak have fulfilled your Rabbine duty, yönel strive in ve devotion, turning to your Rabbim Lord yolumuzu, alone with hope. bahtımızı açık etsin diyor. And may God Sizleri bir kez daha give muhabbetle us good selamlıyorum. luck on this Sağ journey, olun, and I greet var you olun, once again, Allah'a emanet olun. and take care of Kalın yourselves. sağlıcakla.